सर नमस्कार. आम्ही आज असा हे मोर्जी बिचाचेर जाका पॉप्युलरली टर्टल बीच म्हणून वळखतात हो निसर्गान भरून दिल्लो सुंदर असो बीच आमचो नॉर्थ गोंयांतलो. मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट हांगा येतात. हो बीच खूप फेमस बीच असा आणि आज ह्या बिचाचेर आमी येवपाचो उद्देश हे म्हणजे तुमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात सरकारी पुरस्कृत असे डिस्ट्रक्शन चालू आसा. ह्या बिचाचे जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा अशो मोठे मशिनरीज वापरून भर बिचाचेर जे लेवलिंग चालू आसा. आता 3 मुद्दे आसात महत्वाचे. हो फेमस टर्टल बीच. ह्या टर्टल बिचाचेर उद्योग सुद्धा करपाक तशी परमिशनां मेळना, कन्स्ट्रक्शन करपाक परमिशन मेळना आणि अशें आसतना लोक जर सामान्य माणूस कितें धंदो करतलो कितें बारीकसो शेळ घालतलो जाल्यार असंख्य कटकटी तांकां लायट सुद्धा मेळना आणि ह्या परिस्थितीन सरकार हांगा डेव्हलपमेंट कसो करता हो प्रश्न आसा. दुसरो, ह्या निसर्गाची राखण करपाक जे सँड ड्यून्स आसता हे सँड ड्यून्स कट करपाक एलाउड ना. एक सामान्य मनीस जर सँड ड्यून्स कट करीत जाल्यार ताका भितर पडटलो 10 वर्सांक. अशे परिस्थितीन सरकार हे सँड ड्यून्स कशे कट करता. हे सँड ड्यून्स म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह शिल्ड. ही निसर्गान तयार केलेली एक समुद्राची वाट लागची न्हय ह्या हेतूंतल्यान निसर्गान तयार केलेले ड्यून्स हे जे वाऱ्याच्या हाचेर समुद्राची जी वारो जो वारो हे व्हरता दर्याचो रेंव व्हरता ती खंय तरी एकट्टा जावची आनी ताका प्रोटेक्शन हे सँड ड्यून्स कशे कट करतात. दुसरी गोष्ट जाली. तिसरी महत्वाची गोष्ट सीआरझेडा भितर आज एक सामान्य नागरिकाक आपलो दुरीग रिपेर करूंक मेळना. घर वाडयतलो एक रूम काडटलो जाल्यार करूंक मेळना. सर्वसामान्य गरीब लोक जो आपलो एक बारीकसो धंदो करूंक सोदता तांकां करपाक मेळना आणि अशा परिस्थितीन सरकार हे व्हडले डिस्ट्रक्शन कशें करता. म्हाजे म्हायती प्रमाणे 2000 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर हे बांदकाम येवपाचें आसा. खंय तातूंत पार्किंग येतलें आनी बाकीचे कितें कितें सोयी आसतल्यो. खंय आज हांव प्रश्न विचारूंक सोदता येद्या मोठ्या प्रमाणात पार्किंग हांगा सगळ्या बरें जाता. कितली जागा स्पेस जागा आसा ह्या बिचाचेर. कितली वर्सांच लोक पार्किंग हांगा भायर करता. आज अचानक मोठे पार्किंग कॉन्क्रीटचे करपाची कितें गरज पडली आणि भर बिचाचेर तुम्ही करपाक आमचो विरोध ना. विरोध इतल्या खातीर आसा की हो सुंदर निसर्गान दिलेलो बीच तुम्ही डिस्ट्रॉय करनाका. तुम्ही जाय जाल्यार खंय तरी फाटी एक अर्द किलोमीटर 1 किलोमीटर पयस पार्किंग करा. तुम्ही जाय तशे टॉयलेट बाथरूम सगळे करा. आता टॉयलेट बाथरूमान त्याची हे खंय वतली तिची जिरवण खंय वतली समुद्रान न्ही ती खंय तरी समुद्रार दर्याक वचून मेळटली. दर्या आमचे पिड्यार जातले. सो मागता हाचे कडेन की सरकाराक अजून बुद्धी दिवची आणि सरकारान हे डिस्ट्रक्शन बंद करचे. हे आमची सगळे मोर्जीचे आणि स्थानिक मोर्जेकार त्याच बरोबर मांद्रे मतदारसंघातले सगळे जमिल्ले लोक आम्ही ह्या विशयाचेर जागृतकाय करतात आणि हो विषय तडीक लावपाचो आमचो निश्चय आसा. आज थोड्याशा प्रमाणात भर पावसान लोक जमिल्ले आसात. एका ठाम आमचो विरोध आसा आणि हे बंद ना जाल्यार मागीर सगळो गांव एकठांय करपाची आमची कॅपॅसिटी आहा. मागता सरकारान त्वरीत पावलां उचलची हे खंय तरी पयस व्हरचें. धन्यवाद. फर्नांडीस मोर्जेकार तशेंच हांगा जिल्ल्यांक सगल्यांक तुका देव बरें करून तशें हो इश्यू जाली 1 वर्स जाल्लें. तसोच आमी हिंगा व्हिडिओ घातलो की हे ऑब्जेक्शन आसा आनी आमी हायकोर्टान घातलेले मयूर शेटगांवकरान की जे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून सँड्यूसाचेर ते सँड्यूसांतलो ते मूर्ख मनीस मरे एका फुडें सरूंक आमी गांव वाचयला. हो गांव कोणें वाचयला देवान वाचयला आनी तुमकां म्हाका एक सांगा हे फाटल्यान उलो मारलो आमकां खबरेन रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मिनिस्टर फर्नांडीसा आनी आल्बर्टान. पूण आमी सगळे येयल्यात सेफ करपाक ह्यो जागो वा नॅचरल डिजास्टर म्हणटाले कितें काम चलता भायर फाटल्यान विदावट प्रायर परमिशन नासतना चालू केला. कोर्टान स्टे ऑर्डर हाडल्या. ती स्टे ऑर्डर
रियली अनएक्सेप्टेबल. आणि हांव उलो मारता म्हाज्या काँग्रेस पार्टीक की बाबा आमी येयला फुडें तांकां तेंको दिवपाक आनी हे डिसिजन घालून केला हे काम बंद करून जाता तितले बेगीन आनी आमचो गांव मोर्चेचो सामको जिराफॉल समाजचो CRZ इश्यू इज in the fast full swing. Many minorities, communities are affected due to this unstable government. I request everybody to come forward and support this cause in a large number so that everybody will be benefited and our land, our CRZ areas will be safe for the future generation. इतले हांव खूब वाचता सगळ्याक आनी सगळे येयले आमचे भाव आपल्याकडे भाव आमचे पयसांनी येयले भाव देव बरें करूं तुमकां देव बरें करूं. This area is known as an eco-sensitive area, and according to the CRZ regulations, it is said to be a endangered marine turtle olive ridley nesting and habitat area. Now, according to the CRZ regulations, it is to be treated under the Indian Wildlife Act. And under the Indian Wildlife Act, unless permission is obtained from the wildlife authorities, no construction whatsoever can be done. The second part is that since it is an eco-sensitive area, under the CRZ, any development work in the eco-sensitive area is prohibited. I repeat the word prohibited. The part is that the sand dunes, according to the CRZ regulations, cannot be cut, cannot be altered, cannot be dressed, cannot be damaged. These are regulations that are there. So what is being done is absolutely in defiance of the law. They are claiming they have got permission from some authorities. We have asked for information under RTI. But having gone through the regulations, it is very clear that they have hidden. These regulations have been obtained fraudulently by concealing the fact that it is a turtle nesting area. Endangered marine turtle olive ridley nesting area. In fact, Goa and Morjim is known as a flagship location for this flagship species. Goa is emblematic for olive ridley marine turtle conservation. In fact, it is one of the few places in the world where turtle conservation takes place. So therefore, this destructive attitude of the government needs to be stopped. Parking lots, why have it on the beach in the turtle nesting area, in the turtle hatching area? Parking lots can be put anywhere. Toilets can be put anywhere. Toilets can be put out of the CRZ, out of the 500 meters of the CRZ. Land could be acquired. Why spoil the beach irrevocably? What about our future generations? What about the loss of habitat? What about the complete destruction of biodiversity? There is a biological signature that is apparent here, the vegetation. This vegetation grows only in this sand dune area because of the salinity, because of the air. This full thing is a turtle nesting area, sand dune area. In fact, Goa government has awarded a PhD to a researcher, Kasturi Desai, has obtained a PhD from Goa University, which is referred to all over for the sand dunes that are there. The biodiversity plan of Goa has these sand dunes and has preservation of this area as a definite and a required necessity. So this destructive attitude of the government must stop. This is not done for the sake of the locals. It is done obliquely for other interests who want to build a road through the sand dune area.
people who have acquired land, private interest, through the sand dune, they want to build a road. So this is in the garb of parking lot. They are using the parking lot and the tourism to shoot from their shoulders. This must stop.